warahmatullahi wabarakatuh. My name is Lutfia. I'm from English Education Department of UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, and my number is 2312300077. Now I wanted to explain about what are the choices and my teaching aids. My teaching aid is right there, and let's go to the list. Okay, so this is the looks of my work. The teaching aid that I use is made of several materials such as cardboard and also glue. How to make it quite easy is by gluing cardboard using glue. Before sticking the cardboard, it has been shaped first. Actually, I don't know the specific name of the teaching aid I made because I just follow the tutorial on YouTube to make a teaching aid that is easy to do and innovated by myself. It might look like it's just a cardboard covered box, but trust me, I made it with a lot of struggle. Okay, so let's go. So the first one is word order choices. I will explain about word order choice. What is word order choice is? So word order is an order or sequence of words in the form of phrases, clauses, or sentences. Word order in the most common English is SVO or subject, verb, and object. The standard order of words in English sentence is subject, verb, plus object. While this sounds simple, it may be difficult to identify the subject, the verbs, and the object depending on the structure and complexity of the sentence. Okay, next I will explain about the part of the word order choices. The first one is indirect object. And before next, do you know what the function of word order? So the functions of word order has a crucial functions because this will influence what you want to convey. So indirect object are one of the functions of nouns. In English, in a sentence, the indirect object is always between the verb and subject, thus forming an SVO sentence pattern. Example is, my mother gave my sister medicine. Jadi indirect object itu yaitu pelengkap pertanyaan penyerta. Salah satu fungsi kata dalam bahasa Inggris yaitu indirect object yaitu selalu berada di antara kata kerja dan objek, sehingga membentuk pola subject, verb, dan indirect object dan objek. Oke, seperti di contoh seperti ini. Contoh di sini yaitu my mother gave my sister medicine. So my mother ini menjadi subjeknya, gave itu verb, gave is as a verb, my sister is indirect object, medicine is object. Why my sister is indirect object? Because karena dia berada di antara because indirect object is always between the verb and object. Okay. Next is prepositional phrases. When using prepositional phrases such as to and for, indirect objects tend to become part of the prepositional phrases and form SVOP sentence patterns. Jadi saat menggunakan prepositional phrases seperti to dan for, yaitu indirect objectnya. Contohnya yaitu my mother gave medicine to my sister. Nah, dari pengertian prepositional process yaitu indirect objectnya berubah menjadi bagian dari propositional processnya. Nah, dari dimana yang tadinya yang dari indirect object itu polanya subject, verb, indirect object, dan
objek. Nah, ini sekarang berubah di prepositional process itu berubah menjadi subject, verb, object, dan prepositional process. Ya, contohnya di sini yaitu my mother itu kedudukan sebagai subjek, gave verb medicine object to my sister. Karena to termasuk dari prepositional processnya seperti to my sister itu menjadi prepositional processnya seperti itu. Okay, next is about adverbs. Adverbs functions to change verbs and adjectives by adding information about time, manner, degree, and often ending in ly. Jadi adverb itu berfungsi sebagai mengubah kata kerja atau kata sifat dengan menambahkan informasi tentang waktu, manner, degree atau keadaan, dan kalimat yang diakhiri oleh ly. Contohnya seperti di sini tulis barely, suddenly, etc. and extra. Nah, there are several ways to place adverbs. Di mana penempatannya, yaitu penempatan dari adverbs itu ada dua, yaitu ada di before the subject dan after the object. Jadi penempatan adverbnya itu kita taruh sebelum subject. Contohnya yaitu seperti contoh kalimat at 7 AM the traffic was heavy. Nah, kalau kita bedah satu-satu, at 7 AM di sini sebagai adverb, ya. The traffic is a subject, was is a verb, object, heavy is object. Nah, dari ini before the subject, jadi maksudnya yaitu kata keterangannya itu ditaruh atau diletakkan sebelum subjek. Subjeknya yaitu the traffic. Nah, yang kedua yaitu after the object. Nah, setelah objek artinya yaitu kata keterangan tersebut diletakkan setelah objek pada suatu kalimat. Contohnya yaitu di sini the traffic was heavy at 7 AM. Kalau kita bedah satu-satu yaitu the traffic sebagai subjeknya, was sebagai verb, heavy sebagai objek, dan at 7 AM sebagai adverb. Adverb atau kata keterangan tentang waktu. Nah, di sini yaitu the traffic was heavy at 7 AM. Nah, the traffic itu kan disebut sebagai kedudukan sebagai subjek, was itu sebagai verb, heavy-nya itu sebagai objek, at 7 AM-nya sebagai adverb. Seperti itu. Jadi kata keterangannya diletakkan setelah objek. Oke, next. Selanjutnya yaitu membahas tentang tipe-tipe dari word order choice. Types of word order choice itu ada 3, ya. Yang pertama yaitu subordinate clauses. In subordinate clauses, the word order is the same as the form in simple affirmative sentence. The simple affirmative sentence is these conjunctions are often used between two clauses. Jadi dalam subordinate clauses itu kata word ordernya itu sama kedudukannya seperti simple affirmative sentence. What is simple affirmative sentence? Yaitu konjungsi yang sering digunakan di antara dua klausa. Contoh yang di sini yaitu contohnya. Contohnya yang pertama itu I will tell you the story at school tomorrow because I don't have time now. Jika dibedah, because di sini menjadi konjungsi dari dua klausa. Klausa pertama yaitu I will tell you the story at school tomorrow. Itu klausa yang pertama. I don't have time itu klausa kedua. Nah, because-nya itu menjadi conjunction-nya. Seperti itu. Okay, next is positions of time expressions. Time expressions are descriptions of time such as now, recently, yesterday, etc. Nah, jadi posisi tentang ekspresi waktu itu yaitu
ya mendeskripsikan tentang waktu seperti sekarang, baru-baru ini, kemarin, dan yang lainnya. Nah, dalam bentuk ini, position of time atau posisi of time-nya itu bisa diletakkan pada akhir sebuah kalimat ataupun pada permulaan sebuah kalimat. Tergantung dari kita menggunakannya. Apabila kita berkata untuk terlalu menekankan suatu kalimat, kita menggunakan at the end of the sentence. Contohnya, I will tell you the story tomorrow. Saya akan menceritakan kamu cerita besok. Nah, ini ditaruh sebagai at the end of the sentence. Fungsinya yaitu untuk memberikan penekanan. Yang kedua yaitu at the beginning of the sentence. Permulaan kalimat, contohnya tomorrow I will tell you the story. Jadi pada kalimat ini ya kalimat normal pada biasanya. Okay, next. Now we are going to conclusion. In a sense, word order is a rule in language that needs to be obeyed so that the message contained in it can be conveyed well. So guys, because of that, word order has... The last one is inverted word order. Inverted word order is a conditions where the verb appears before the subject. Jadi, inverted word order itu yaitu urutan kata terbalik. Yaitu terbalik kondisi di mana verbnya itu berada sebelum subjek. Okay. Types of clauses or sentences that experience inverted word order include, yaitu kalimat yang mengalami inverted word atau urutan kata terbalik ada 3, yaitu yang pertama itu conditional clause. Conditional clause without if ya. So conditional clause without if, contohnya itu had I done my homework I would have been able to play now. Jadi kalimat ini seperti conditional sentence tetapi tidak tanpa if. Jika menjadi kalimat conditional sentence kan jadinya if I done my homework I would have been able to play now. Nah, karena ini harusnya menggunakan, karena ini termasuk di mana verb kondisi di mana verb itu berada sebelum subjek. Jadi if-nya itu tanpa if, tetapi ini menggunakan verb. Had kan verb, tapi maknanya sama seperti if. Had I done my homework I would have been able to play now. Okay, next is yang kedua yaitu declarative sentence. Declarative sentence that start with negative or restrictive word. Declarative sentence yaitu kalimat yang dimulai dengan kalimat negatif. Kalimat negatif yaitu kata yang digunakan untuk menyatakan sesuatu yang berlawanan atau restriktif. Negative word itu seperti not only, hardly, barely, scarcely, never, rarely, no sooner. Contohnya yaitu example-nya have never seen such a beautiful beach. Di sini yaitu have never seen such a beautiful beach. Belum pernah melihat pantai yang indah. Seperti itu. Atau contoh yang lainnya yaitu saya tulis di bawahnya saja ya. Di sini contoh untuk declarative sentence. Yaitu contoh I have never seen a baby tiger. I have never seen a baby tiger. Ini kan termasuknya yaitu normal ya, kalimat normal word.
Nah, apabila berubah menjadi kalimat deklaratif, itu menjadi never have I seen a baby tiger. Jadi fungsinya yaitu untuk menyatakan bahwa sama sekali belum pernah, yaitu penekanan ya. Contoh kalau di sini kan I have never seen a baby tiger, itu kan kayak aku belum pernah melihat bayi harimau gitu. Tapi kalau never have I seen a baby tiger, itu belum pernah saya melihat baby tiger. Jadi itu lebih menekankan seperti itu. Okay, then I suppose that I can explain very well because I'm not native speakers. I've struggled with English pronunciations, grammar, and vocabulary itself. I've had to work out the rules and learn exceptions. So maybe there's all of me. I have If I have mistakes, I'm so sorry on my explanations. Okay, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.